Bonjour, anatin'ity vidéo ity santsika resaka ny base ny frame data amin'ny Tekken. Donc ino moa natao hoe frame anankiray a, natao hoe frame anankiray dia unité de temps imesurevana ny vitesse-na koa. OK? Natao hoe frame anankiray a, concrètement 1/60e de seconde. Ohatra ka 60 fps ny vitesse-n'ilay jeu. Donc 1/60e c'est très court. Ny ankabeazan'ny koa amin'ny Tekken ny farany rapide aloha zao a, carré na 1. Ny durée an'iny a mba hiditra 10 frame, zany 10 frame ta, c'est 10 frame. Iny farany rapide, iny misy mbola rapide no imo zany fa dans le cas général 10 frame farany rapide. De aussi zany ny frame ampiasana mesurena hoe firy fotoana firy aorinan'iny mipetaka no afaka miverinao carte i-block, OK? Satria rehefa mamely zany anao tsy afaka hoe sady mamely no mi-block a. De rehefa manao zavatra an'ity ohatra mila fotoana maromaro zay vao afaka miverinao en carte i-bloquena koa manaraka, OK? Donc pendant les mouvements zany tsy afaka mi-block a. De rehefa tapitra le mouvement mbola misy fotoana koa anao vao afaka miverina mi-block ohatra zao, OK? Donc exemple, ina ny ilevana ny frame data. Iny zao misy mouvement anankiray ampiraiany. Ny fitenenana anazy dia hoe -10 mouvement iny, no dikany hoe -10. Mila miandry 10 frame ampiraiany vao verinao carte, OK? De ina ny ilevana an'izay pendant ces 10 frame zany izy miverinao carte tsy afaka block. Donc raha mamely amin'iny tsika ka rapide le coup dia matafitra dégâts garantis. Ohatra hoe miadana le coup lasa vao block ampiraiany, ohatran'izany ohatra. Zany zao vao block daholo. Natao hoe punish zany de coup sur fa miditra rehefa avy miblock an'le coup nareo. Donc miblock de punish. Donc ohatran'iny zany natao hoe punish misy ohatra le ambany reny. Raha vao taraiky nareo de tapitra le 10 frame de tsy miditra indray le coup nareo. Donc mila mana réflexe kely am'le izy ohatran'izay. Raha coup plus long que 10 frame zany amin'ny -10 iny de tsy tafiditra. Zay ny ilevana ny frame data en général. Mazava ho azy moa zany misy karazana punish hafa hoe tsy navoa misy le coup zao punish anankiray 29 dégâts. De zay. Zavatra plus important zao ty misy mouvement anankiray de faux be -14. -14 de maninona marary ny punish -14 par rapport à -10. Exemple na Josie zao 49 dégâts ny punish -14 na 34 iny moa zany tokony tsy punish iny voilà. Donc tandremo zany rehefa mandefa an'ireny mouvement reny raha vao block iny de sûr zany fa vao punish pour 49 dégâts nareo. Misy coup sasany kosa par contre tandremo tsy ny coup rehetra ny afaka punishevana. Misy fotoana zao -10 -14 niresaka teo fa misy mouvement kosa ohatran'iny +5 iny rehefa ianao no block. Donc mbola tory mipiraianina zao asa manandry na mamaly an'iny zao izy ohatran'iny. Fa amin'iny zao +5 izy zao ianao zao mbola miandry elaela vao afaka manao coup anankiray. Ianao ndray zao ny désavantage nefa anao efa miblock. Fa tsy invincible reny coup reny. Iny zao exemple miblock de raha manandry na mamaly de anazy foana tonga aloha nefa 10 frame ty ataoko, OK? Donc izy ny avantage fa zany +5 zany misy zavatra afaka atao foana exemple bloqueko iny solo bloqueo de manam-potoana kely i-side step iny. Bon, mauvaise direction manana side step iny izy mivoala kely le izy fa titenina hoe misy fotoana rehefa mouvement plus mbola azo atao ny side step le coup manaraka an'iny. Donc conclusion, rehefa coup anankiray sa -10 mihoatra de azo tenina hoe punishable. Iny zao +5 zavatra iny rehefa bloquenao de tsy afaka punishena. Ty zavatra ty -10 donc coup rapide afaka miblock an'iny ohatran'iny. Ty ndray kosa -14 be zao de mararirary kokoa mipunish de assuré hoe mipetaka foana mipunish zay qui miblock an'iny ianao.
ok, c'est un bloc punish. Donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Il y en a ni coup rapide, il y en a ni coup punish une personne, il y en a quoi faire punish dans le tfa. Mais cela non c'est dire pas mes vidéos, YouTube maintenant ça va fil frame, moi fil les coups bloqué. Donc voilà, c'est un gars maintenant. Mais c'est une occasion rare, oui, les femmes bloquées dans le launch, ça dépend. Donc c'est là, moins 15, ça va faire launcher un petit, tout moins 15 vitesse, 15 frames vitesse, ça fait. Tem batterie, mais com moins 15, ça va faire launcher un petit, les bloquées. Donc, mas tu me traga, te menara tsara, ni resaka, te ken, rautaka, te yakata niveau. Voilà, bye bye.